روزانه همه ما احساسات متفاوتی رو تو بدنمون تجربه میکنیم، مثل تیر کشیدن، خارش، خواب رفتگی که میتونه در اثر ورزش، بیماری یا موارد دیگه ای باشه. به همین دلیل امروز میخوایم این احساساتی که در بدنمون تجربه میکنیم رو به زبان فرانسه ببینیم. در واقع 8 تا از پرکاربردترین هاش رو میخوایم با دقت بررسی کنیم. تلفظ و مثال زیاد هم مثل همیشه همراه ما هست. اولین این احساسات که میخوایم بررسی کنیم همونی که به فارسی میگیم گزگز کردن. پیکوتمان، پیکوتمان. گاهی هم بهش میگیم فورمیمان، فورمیمان. برای بیان این حس از فعل پیکوته استفاده میشه و یا avoir یا sentir, ressentir des picotements. به این شکل بیانش میکنیم در جمله. حالا بیا چند تا مثالش رو با هم ببین. Quand j'applique cette lotion, ça picote un peu sur la peau. Quand j'applique cette lotion, ça picote un peu sur la peau. Le froid peut faire picoter les extrémités des doigts. Le froid peut faire picoter les extrémités des doigts. حس بعدی همون کرخی یا خواب رفتگی اعضای بدنه. engourdissement، engourdissement. فعل engourdir داریم و بیانش معمولاً با avoir, sentir یا ressentir un engourdissement گفته میشه. مثالاشو ببین. Après être assis longtemps, j'ai un engourdissement dans les jambes. Après être assis longtemps, j'ai un engourdissement dans les jambes. Je sens un engourdissement dans la main. Je ressens un engourdissement dans la main. La mauvaise position pendant le sommeil peut provoquer un engourdissement temporaire. La mauvaise position pendant le sommeil peut provoquer un engourdissement temporaire. احساس بعدیمون قلقلکه. chatouillement، chatouillement. Verbe chatouiller و یا avoir, sentir یا ressentir des chatouillements. مثالاشو ببینیم. Elle adore chatouiller son bébé pour le faire rire. Elle adore chatouiller son bébé pour le faire rire. Ça chatouille, ça chatouille. Je ressens des chatouillements sur la peau à cause de la plume. Je ressens des chatouillements sur la peau à cause de la plume. احساس بعدی خارش، démangeaison، démangeaison. Verbe démanger یا avoir, sentir ou ressentir des démangeaisons. مثالاشو ببینیم. Ça démange, ça démange. Ma plaie me démange, ma plaie me démange. Les allergies provoquent des démangeaisons. Les allergies provoquent des démangeaisons. J'ai des démangeaisons au niveau des jambes. J'ai des démangeaisons au niveau des jambes. تپش قلب وقتی میگیم palpitation، palpitation. مثالاشو ببین. Le stress me donne des palpitations. Le stress me donne des palpitations. Après l'exercice intense, j'ai eu des palpitations. Après l'exercice intense, j'ai eu des palpitations. احساس بعدی همون سوزش، بهش میگیم brûlure، مثالاشو ببین. Ça brûle، ça brûle.
Quand j'ai mis du désinfectant sur ma coupure, ça brûlait légèrement. Quand j'ai mis du désinfectant sur ma coupure, ça brûlait légèrement. احساس بعدیمون همون تیر کشیدنه. tiraillement. مثالاشو ببین. Après avoir fait de l'exercice, je ressens des tiraillements dans les muscles. Après avoir fait de l'exercice, je ressens des tiraillements dans les muscles. Quand je suis stressée, j'ai parfois des tiraillements au niveau du cou. Quand je suis stressée, j'ai parfois des tiraillements au niveau du cou. Ça me tire dans le dos. Ça me tire dans le dos. و احساس آخرمون همون لرز کردنه. میگیم frisson. Verbe frissonner یا avoir, sentir ou ressentir des frissons هم گفته میشه. مثالاشو ببینیم. Je frissonne. Je frissonne. Le vent froid me donne des frissons. Le vent froid me donne des frissons. Je ressens des frissons à chaque fois que je regarde cette scène du film. Je ressens des frissons à chaque fois que je regarde cette scène du film. و حالا که رسیدیم به پایان این ویدیو به من بگو کدوم یکی از این احساسات رو آماده هستی که از همین امروز شروع کنی به کار ببری. تو کامنت ها به من بگو کدومش برات از همه راحت تر بود و قابل استفاده از همین امروز.